নামবি না? হ্যাঁ, নামবি না তো? হুম, মজা। আয়, আয়, অন্যদিকে যাও, আয়। আহ, আহ, আলো, আসবি না? আহ, আস। ওই দেখো কত বাচ্চারা খেলছে, দেখো। যাও। হ্যাঁ, যাবে, যাও, যাও, ওইদিকে যাও। ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে পড়ে যাবে। ছোটো না। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে। ছোট বাচ্চা, হ্যাঁ। হ্যাঁ, তুমি উঠবে, উঠবে, ওঠো না, पड़े যাবে, তুমি এখনো ছোট বাচ্চা। बोले आ जाएगा। बोला आ जाएगा, और 4 मंथ वेट कीजिए, आ जाए। कितना 6 मंथ का हो गई ना? 9 मंथ, अब बस और 2 मंथ्स तो है चलने के लिए। ये अभी 15। और देखो कैसे चढ़ रही है, देखो। कल आकर के चढ़ना सीख गई। एक बच्ची को देखी चढ़ते हुए, बस। हाँ, हाँ। आजकल के बच्चे हैं ना, देखो, और देखो कैसे चढ़ रही है। তুমি কিন্তু দুষ্টু হয়ে গেছো। হ্যাঁ, আমি নামাবো, তুমি নামবে না। দাও, আসো, আসো। হুম, আসো। আসো। चलो। ना, अन्ना, अन्ना, देखो, वो मज़ा लग गया उसको। आ देखो।